Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाज़रीन, अवाम तक में मैं हाजिर हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क में एक हंगामी सूरत हाल की कैफियत है और मुआशी हंगामी सूरत हाल है, कोरोना के हवाले से हंगामी सूरत हाल है और वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ख़ास कर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में अभी भी अदम ताउन की सूरत हाल बरकरार है। कोऑर्डिनेशन की कमी है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के हवाले से भी काफ़ी कमी पेशी सामने आ रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, यही सूरत हाल है जो मुल्क में अभी मौजूद है। लेकिन आज फ़िलहाल तो ये अपडेट ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्स बना रहे थे उसकी रजिस्ट्रेशन की मियाद में 5 दिन की तोसी कर दी है। अब 15 अप्रैल तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी और अभी तक लाखों नौजवान इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत कोरोना को फेस करने के लिए, लोगों को इमदाद देने के लिए के हवाले से, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से, एक वज़ीर आज़म अपनी लीड करने के हवाले से कहाँ तक पेशरफ्त कर सकी है वफाकी हुकूमत, इस हवाले से हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर वसीम साहब। हम उसको खुशामदीद कहते हैं। आमिर वसीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम। आमिर भाई, मैंने यही बात की कि वज़ीर आज़म ने जो टाइगर फोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड में अभी 5 दिन की तोसी कर दी है। अभी फरवरी से लेके अभी तक कोरोना की वजह से मुल्क में एक हिजान की कैफियत है, खौफ की कैफियत है, लॉकडाउन है, मिसमैनेजमेंट भी है, फेडरल और सिंध हुकूमत में चपकलश भी चल रही है। आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, इस पे रोशनी डालेंगे? बलोच साहब, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी हमने एक डिस्कस किया था, तो सबसे पहली तो बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे मुल्क में अभी तक एक नेशनल यूनिटी की और हमारी सियासी क़यादत को एक पेज पे होने की ज़रूरत है, जो अभी तक बदकिस्मती से नहीं हुई। और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तमाम जमातें अपने अपने तौर पर और अलहदा पैरल काम कर रही हैं। और जाहिर है क्योंकि ये मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं, तो कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान नज़र आ रहा है और फिर हर जमात सियासी तौर पर फ़ायदा उठाना चाह रही है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम ऐसे मौके पर, ऐसे बहरानी मौके पर भी इकट्ठे नहीं हो सके हैं। और इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्स बनाने का जो ऐलान किया, मुझे नहीं मालूम कि ये आइडिया उनके जहन में कहाँ से आया है, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन इस पर रिएक्ट कर रही है, अगर आपको मालूम हो, कल भी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनी थी, तो उसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और उन्होंने कहा था कि जो आप टाइगर फोर्स बना रहे हैं, तो ये आपने बेसिकली अपने इस पूरे एफर्ट्स को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है। और जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिपोर्टेडली, क्योंकि वो इन कैमरा इजलास था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और हर जमात के नौजवान इसमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जो मुझे पता लगा है और जो हमें अपोजिशन के लोगों से पता लगा है कि इसकी बाकायदा शर्ट्स भी तैयार हो रही है, कोई यूनिफॉर्म बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें भी चल रही है, पार्टी कलर भी होंगे। तो ये जो एक पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कि एक अननेसेसरी मैं समझता हूँ, कि बजाय इसके कि जो इस वक्त सारी तवज्जो होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए, जो प्रोटेक्टिव गियर्स इक्विपमेंट है उसके लिए, और वेंटिलेटर्स पे, इसके अलावा जो हमारे लोगों को राशन पहुंचाने के जो जराए हैं उनको इम्प्रूव करने में, तो ये एक बेमकसद की सी एक एफर्ट नजर आ रही है कि ये टाइगर फोर्स करेगी क्या। अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह तौर पर चीज सामने नहीं आ सकी। और डेफिनेटली हमने माजी में भी देखा है कि जो सियासी जमातें होती हैं, उनके जो यूथ विंग्स होते हैं या जो उनके जो एमपीएस या एमएनएस के जरिए जब इस तरह की भर्तियां करते हैं, तो उनको सियासी तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको मजीद इन्होंने 1 हफ्ता बढ़ा दिया है, 7.5 लाख लोग पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि ये टाइगर फोर्स जो है बेसिकली करेगी क्या, इसका बुनियादी तौर पर काम क्या होगा, इसके क्या ये किसी सिस्टम के तहत काम करेगी, कोई इसके रूल्स बनेंगे, कोई एसओपीज बनेंगे, कोई टीओआर बनेंगे, इसको कौन कमांड करेगा, किसके कंट्रोल में होंगी, कौन इनकी ड्यूटीज असाइन करेगा, किसको ये आंसरेबल होंगे।
تو یہ ساری اتنی ساری چیزیں ہیں. یہ میرے خیال میں یہ تو مالکان کو بھی پتہ نہیں ہے فی الحال. جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا 15 تاریخ تک انہوں نے بڑھا دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دن کروشل ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ایک فورس بناتے ہیں اس کی ٹریننگ کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا. بنیادی طور پر کوئی بھی جب آپ کام کرتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کس نوعیت کی ہوگی, اور کیا ان 7.5 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ جب ہوں گے ان کے لیے بھی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا. اگر آپ ان کو گلیوں میں اس طرح سے چھوڑ دیں گے تو ہمارے نوجوان, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو کورونا وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو نوجوانوں کو بھی کورونا وائرس سے خطرہ ہے. بے شمار سوالات ہیں میرے خیال میں عامر بھائی جو ابھی تک اسٹیٹکس آئی ہے اس میں جو بھی یہ ڈیتھ ہوئی ہیں یا متاثرین ہوئی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوان 20 سے 40 ایئرس ایج والے متاثر ہوئے. دیکھیں اس میں متاثر ہونے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو 60 پلس یا 70 پلس میں ہیں اور جو پہلے سے جن کی میڈیکل ہسٹری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے, جو بھی شخص اس کا شکار ہوتا ہے وہ ایک کیریئر بن جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ خود کتنا بیمار ہوا ہے, وہ خود اس کو وینٹیلیٹر پہ جانے کی, خدا نخواستہ رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص جس کو یہ وائرس لگتا ہے وہ ایک کیریئر بن جاتا ہے اور پھر یہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا. اور دوسری بڑی چیز جو ہے, آپ یہ دیکھیں جو اپوزیشن شور مچا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ان کا جو آبجیکشن ہے وہ جائز ہے, کہ جتنے بھی یہ جو اہم معاملات ہیں, آپ کے NDMA کو دیکھ لیں, آپ کی ہیلتھ کے جو منسٹر ہیں, منسٹر کا ایڈوائزر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور آپ کی جو فائنینس جو اس کو ڈیل کر رہی ہے, آپ کے جو اس وقت انفارمیشن کو جو ڈیل کر رہے ہیں, آپ کے جو اس وقت انڈسٹریز اور کامرس کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں. یہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں جب ادارے موجود ہیں, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹیز موجود ہیں, ایون لوکل باڈیز موجود ہیں, بے شک وہ نان فنکشنل ہیں لیکن موجود ہیں, اور وہ ہر یونٹ میں یونین کونسل لیول تک ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا. عامر صاحب اب جائز کہہ رہے ہیں. اسی طرح تو اسکاؤٹس, ہمارے ایک زمانہ ہوتا تھا اسکاؤٹس, تعلیمی اداروں میں اسکاؤٹس ہوتے تھے, اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. گرلس گائیڈ ایک ہماری آرگنائزیشن ہوتی تھی, اور باضابطہ وہ فیڈرل ادارہ ایک ہوتا تھا یہ ساری ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو وہ بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک اسٹرکچر تو موجود ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول میں اور کالج میں تھے, ہم نے خود اسکاؤٹنگ کی ہے. میں خود قائد اعظم اسکاؤٹ رہا ہوں. تو اسکاؤٹس کا جو پوری دنیا میں ایک تحریک تھی, اس کا مقصد بھی والنٹیئرز ہوتے تھے, گرل گائیڈس بھی جو ہوتی تھیں. تو وہ بھی ہمارا ادارہ, ان کو بھی ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نان پارٹیسن ہوتے ہیں, نان پولیٹیکل فورم ہے. تو جب ہمارا جو NDMA ہے, ہمیں سب سے پہلے جس وقت, کیونکہ NDMA اس وقت فور فرنٹ پہ ہے اس کورونا کی ساری صورتحال میں, تو NDMA کا جو کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہٹ کر دے تو وہ ایکٹیو ہو جائے, ورنہ سارا سال وہ سوتے رہے. NDMA کو جب آپ نے ایک ادارہ بنا دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہمارے پرانے ادارے تھے اسکاؤٹنگ کے یا سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی, تو کم از کم اس دوران جس وقت کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے تو اس دوران کو ٹریننگ کا پروگرام نوجوانوں کے لیے کرے. رضاکارانہ جو ایک فورس ہے اس کو استعمال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس کورونا کے جو یہ جو وبا آئی ہے, اس سے ہمیں بہت سے پازیٹیو, میں سمجھتا ہوں جب یہ کورونا کی وبا انشاءاللہ ختم ہوگی تو اس پہ مزید بحث ہوگی کہ ہمارے جو یہ جو وہ ادارے جو اب کسی زمانے میں بہت فعال تھے اور نوجوان جوائن کرتے تھے, اب وہ بالکل ناکارہ ہیں, ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا. تو اس پر بھی بحث ہوگی. تو NDMA کا جو رول ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے دفتروں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فائر سیفٹی کے آلات لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کو استعمال کرنا کسی کو بھی نہیں آتا. اگر خدا نخواستہ کسی عمارت میں آگ لگ جائے تو وہ سلنڈر لگے ہوئے, سلنڈر کا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے دفاتر کے اندر, اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیزاسٹر کے دوران یا کسی جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. ابھی جو ٹائیگر فورس ابھی جو میں نے جیسے پہلے کہا بھی بننی ہے, تو ابھی جو لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, کس قسم کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو ابھی بہت سارے سوال. عامر یہ عجیب نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ایکسس نہیں ہے, لوگوں تک کیسی رسائی ہو, ان کو امداد پہنچانا ہے, ان کو کھانا پہنچانا ہے, ایک کروشل ٹائم آنا ہے. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں,
आपके पास बिजली का बिल तो अभी भी इस सूरत हाल में आपके घर पहुंच जाता है, गैस का बिल आपके घर में पहुंच जाता है, और जाहिर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं। और जो है अपना फ़ोन का बिल है वो आपके पास पहुंच जाता है। तो ये हुकूमत कैसे कहती है कि इदारे एक्सेस नहीं कर सकते, जब तक ये जो यूटिलिटी बिल है वो सारे आपके घरों में पहुंच जाते हैं। इस लॉकडाउन में भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपके जो इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं उनको आपको रीएक्टिवेट करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप एक नई फोर्स बनाएं। तो जब आपके लोकल गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, आपके यूनियन काउंसिल ऑलरेडी मौजूद है, नाजिम यूनियन काउंसिल के मौजूद हैं, वो जो फारिग बैठे हैं क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो कम से कम ये एक ऐसा मौका है कि जिन पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो यूनियन काउंसिल लेवल पे लोग होते हैं, इनको अपने इलाकों के बारे में, अफराद के बारे में मालूमात भी बहुत होती है कि कौन वाकई जरूरतमंद है और कौन जरूरतमंद नहीं है। आज इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की है उसमें खुद उन्होंने ये बात कही कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है इस पे नजर रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाद लोग जो है उनके पास इतनी चीजें चली जाती हैं तो उसको बेचना शुरू कर देते हैं राशन को मार्केट में जाके, और बाद जरूरतमंद ऐसे हैं जो बेचारों को मिलता ही कुछ नहीं है, वो आखिर तक बैठे रहते हैं। तो किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि वाकई जो जरूरतमंद है उन तक वो चीज पहुंचे और उनकी जरूरत के मुताबिक पहुंचे, और जब आप उनको ये चीजें पहुंचाएंगे उनके डोर स्टेप पे, तभी वो आपका लॉकडाउन वाली बातें आपकी मानेंगे, वो घर के अंदर बैठेंगे। वरना जाहिर है जो इस वक्त जिस तरह से निजाम चल रहा है कि लॉकडाउन है भी और नहीं भी, और तो ये इसी तरह चलता रहेगा और ये हमारा नंबर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। और फिर खुदा ना करे जिस तरह वजीर आजम साहब भी बात कर रहे हैं कि हालात जो है वो कंट्रोल से खुदा ना खास्ता बाहर हो जाए, तो ऐसी सूरत अल्लाह करे ना आए। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि जो ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, आपके एमपीएस मौजूद हैं, एमएनएस मौजूद हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि आप, या जिस तरह हमने पहले बात की कि स्काउट्स के इदारे को आप रीएक्टिवेट करें, तो इन सब की जरूरत है। नाज़रीन, ये सीनियर सहाफ़ी आमिर वसीम साहब थे। उसका ये कहना था कि बजाय कि एक नई टाइगर फोर्स या कोई भी उसको नाम आप दे दें, वो बनाई जाए, हमारे पास जो मौजूद एग्जिस्ट इदारे हैं उनको रीएक्टिवेट किया जाए, उनको मुतहरिक किया जाए। स्काउट्स, गर्ल्स गाइड, सिविल डिफेंस, एनडीएमए और जो इदारे हैं जो मुतहरिक हैं, काम कर रहे हैं, उनको मज़ीद फ़ाल करके उनको ये इस वबा की सूरत हाल में, लॉकडाउन की सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाए, बजाय कि अभी इस हंगामी सूरत हाल में नए तजर्बे किए जाएँ। हमारा ये चैनल, आपको ये प्रोग्राम हमारा देखिए, उसको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।